Dobar dan, dobrodošli na kanal Brzi recept. Danas pripremamo teleće pečenje, pa idemo na recept. Teleću plečku ćemo marinirati i ostaviti preko noći u hladnjaku, a za marinadu smo koristili ulje, sol, biber i ružmar. Duboko u tepsiju ili pekač nauljiti i položiti meso unutra. Prekriti sa alu folijom ili eventualno poklopce. Rjernu smo zagrijali na 220 stepeni i pečemo meso pa nekih otprilike 45 minuta, nakon čega ćemo preko mesa staviti malo maslaca i nastaviti peći još pola sata. Za to vrijeme režemo krompir i začinjavamo sa ulje, sol i vegeta. Rasporedit ćemo ravnomjernu tepsiju i vratiti da se peče u rjernu dodatnih pola sata. Da bi meso bilo sočnije, okupat ćemo ga sa još malo maslaca i peći dodatnih 45 minuta. Meso okrenite, doliti 150 ml vode ili temeljca te vratiti u rjernu bez poklopca na nekih 15 minuta. Kao što vidite, meso je super pečeno, a definitivno vam preporučujemo da izrezane šnicle vratite u saft u pekaču i zapečete po par minuta sa obje strane. I to je sve. Savršeno pečenje je spremno. Krompir kao ispod sača, a teletina se bukvalno raspada. Hvala što ste ispratili naš video i vidimo se u sljedećem. Ugodan dan vam želim.